उमरकोट विद्रोही नेता वरिष्ठ आईनजीवी श्री जयदेव परिडा मार्गदर्शन आसंता 11 सेप्टेम्बर 2024 एक विशाल हिंदू समावेशर आयोजन कर भारतर अनेक राज्य विधर्मी षड्यंत्र हिंदू मुक्त राज्य हो सारी तेणु निम्नलिखित दाबीगुड़ी नहीं गतकाली 9/9/2024 संध्या 6 घटिका समय श्री जयदेव परिडा नेतृत्व में हिंदू सुरक्षा समितिर गुलीपाटना शिव मंदिर प्रांगण में एक प्रेस मीटर आयोजन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा करा जाऊ, विश्व में हिंदू मानक सुरक्षा सुनिश्चित करा जाऊ, सरकार अधीन में मठ मंदिर आमको फेरई दि जाऊ, सारा देश में गोचालन और गोहत्या निषेध करा जाऊ, भारत में यूसीसी लागू करा जाऊ, संविधान में हिंदू मानक प्रति पातर अंतर नीति को उच्छेद करा जाऊ, 1992 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उच्छेद करा जाऊ, संविधान आर्टिकल 30/30A उच्छेद करा जाऊ, राज्य और देशर अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम को देशरू विताड़ित करा जाऊ, बांग्लादेशी हिंदू समेत अन्य देश में हिंदू सुरक्षा सुनिश्चित करा जाऊ, हिंदू आदिवासी हरिजन धर्मांतरीकरण बंद करा जाऊ, हिंदू धर्मरू धर्मांतरीकरण बादे आदिवासी हरिजन सरकारी सुविधा उपभोग करुवा विधर्मी को चिन्हट कर सेमानंकु उचित दंड दि जाऊ। एभली एक प्रेस मीट डाकिबार आवश्यकता एइथिपाई हैला विलंबर होईची किंतु ठीक भाव होउची हिंदू मानकर एक महासमावेश आसंता 11 तारिख दिन ए अंचल एवं ए जिलार प्राय कहवाक गले समस्त नवरंगपुर जिला अंचल सबू अड़ू जेते समस्त हिंदू प्रेमी हिंदू भाई भौणी माने अछंती समस्त को एक आह्वान दिया जाइछि जे आमे दीर्घ वर्ष हैला अवहेलित उपेक्षित होछु गणतांत्रिक राष्ट्र समस्त अधिकार अच्छी सब धर्मावलंबी लोक मैंने जे जहार कार्यक्रम को आरंभ करुचंती से माने ठीक चलैचंती मुस्लिम भाई माने करुचंती क्रिश्चियन भाई माने करुचंती किंतु दुर्भाग्यर कथा आम हिंदू भाई माने संख्यार यथेष्ट अधिक थिले मध्य आमे आमर अवहेला पाई आमे निजे निजे उपेक्षित होइछु तेणु आज समय आवश्यकता है जे आमे समस्त केमिति एकत्रित हबु से 11 तारिख दिन गोटे महासमावेशर कार्यक्रम रखा जाइछि एथिरे आमर ए अंचलर समस्त आदिवासी हिंदू हरिजन संप्रदायर हिंदू आमर ब्राह्मण कर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये समस्त हिंदू एवं आमको विभाजित करके जो चक्रांत षड्यंत्र आम जो शिकार होइछु समस्त हिंदू एकत्रित भाव एक स्वर आमे आमर उपस्थिति जाहिर करूँ से ये आयोजन होइछि। द्वितीय किसी वातावरण रे किसी वातावरण को किसी विषाक्त करने किसी षड्यंत्र एवं किसी योजना मध्य चलुची बोली खबर मिलूँ आम स्पष्ट भाव में कहीदेवाई चाहूँ आमर वक्तव्य होची ये जो एकत्रीकरण आम हिंदू मानकर होची ये कहारी विरोध रे नुहे कहारी हस्तक्षेप कहारी स्वाधीनता उपर हस्तक्षेप करिवार मध्य नहीं किंतु हिंदू समाज निजर आत्मरक्षा करिवा पाई जेकोसी क्षेत्र को मध्य जीवा को प्रस्तुत अच्छी आम आगु को बढ़िया चाहूँ विभिन्न संप्रदाय ये लुकाचोरार कथा किसी नाई किसी ख्रीष्टधर्मी बंधु माने आदिवासी हरिजन को धर्मांतरीकरण करिवारे अवहेला करूना
ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ଏକଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ସଜବାଜ ଦେଖିକିରି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାରରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପେଟ କାଟିବାର, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଜରିଆରେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଭାରତ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆମର ସେଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି କଲେ ମୁଁ ତାର ଜବାବ ଦେବି। ଡୁଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା 3 ନମ୍ବର ଆମ୍ବ ତୋଟା ପଡ଼ିଆରୁ, ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଯେଉଁଟା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ମିଟିଂ ଟିକେ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣ୍ଡ, ରାଜଗଣ୍ଡ, ଭତ୍ରା, ସାନ୍ତା ଯେତେ ରକମର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅଲେଖ ମହିମାର ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବେ। ଏ ବାଟୁ କୁନ୍ଦେଇ ବାଟୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବେ, କଷାଗୁମୁଡ଼ା, କଡ଼ିଙ୍ଗାଠୁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ମିଟିଂ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ 2ଟା ବେଳୁ ସେଠୁ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଡୁଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଆରୁ ସେଟା ସିଧା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବ, କୁଣ୍ଡାଗାଁ ରୋଡ଼ ଦେଇକରି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବ। ତହସିଲଦାର ସେଠି ଯେଉଁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦାବିପତ୍ରଟି, ମେମୋରାଣ୍ଡମଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଦୀପଦ କଥା କହି ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଉମରକୋଟରୁ ହରିହର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା।